Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo jednu fantastičnu tortu sa malinama. Ukoliko nemate svježih malina, uvijek ima smrznutih. One nam služe za preliv od malina, tako da nije bitno da li su svježe ili smrznute, nećete ništa pokvariti, samo se držite mjere. Ovdje imam sastojke od jedne fantastične torte, nadam se da ste je do sad isprobali. Biskvit je odličan, tako da počesto koristim taj biskvit za neke druge torte. Tako da možete iskombinovati nekoliko sastojaka, hoću reći različitih torti u jednu tortu i dobiti super kombinaciju. Što se tiče kreme, kremu ću koristiti ovu kupovnu, pravo da vam kažem, znači malo sebi da olakšam, a i da promijenimo. I ovdje ćemo imati preliv od čokolade i maslaca, a ukoliko mi to ne bude dovoljno, uvijek tu ima malo slatkog vrhnja da to razrijedi, da to bude lakše kasnije za rezanje. Prvo što treba da uradimo jeste da maslac i čokoladu otopimo kako bi mogli pripremiti biskvit. Pa idemo jedno po jedno. Evo, maslac sam otopla, čokolada je rastopljena, ne smijem da je pipnem, vrela je. Hajmo mi sada ulupati jaja. Jaja su domaća, nisam ja ganjala koke, boga mi. Znači, zamolila sam komšinicu da mi pripremi. Tako da jaja su svježa i super za pripremu. Ovo je biskvit za zaher tortu. Oni koji prave često znaju. Dodajem šećer u prahu. I dobro umutim jaja. Dok odpetljam mikser, negdje mi se zapetljuje. Dobro je. Jao, kako se žute, ljepota. Da vidim, prstohvat soli, samo jedna kaščica vanilin ekstrakta ili, mislim toliko imam, evo kad vidim, ili jedan vanilin šećer. Da vidimo, treba nam praška za pecivo, jedna kaščica otprilike. Ma bolje da ja to vama izmjerim nego da bude posle ona je stavila ovoliko ili onoliko. Evo ovako, jedna najmanja kaščica praška za pecivo. To ćemo ostaviti, ovo ćemo malo umučkati. Dodajemo otopljen maslac, dodajemo otopljenu čokoladu. Sve dobro sjedinimo. Nakon što smo sjedinili, prelazimo na neki drugi posao. Moramo upaliti rernu da se zagrijava na nekih 200 stepeni. Bitno je da je zagrijana kada završimo, a mi ćemo sada da prosijemo brašno. Ovo je već izašlo iz sita, tako da biskvit bude što prozračniji. Malo ovako promiješamo prije nego što uključimo mikser da nam brašno ne bi pobjeglo po kuhinji. Tako. Idemo dalje za poslom. Trebaju nam 2 kalupa. Ukoliko nećete da radite sa 2 kalupa, volite jedan kalup, neka to bude onda od 26 cm, pa presijecite tortu popola. Ovo su kalupi 24 cm, ja ih uvijek zajedno pečem u jednoj rerni, u jednoj turi, tako da tu mi je puno lakše i nekako urednije i znam 100% da će biti bar neke približne debljine. Pravo da vam kažem, ja kad režem biskvit popola, to ni na šta ne liči, stvarno. Nemam ja ruku za to. Biskvit stavljam u rernu. Rerna je dobro zagrijana. Smanjimo temperaturu na 170 i pečemo. Sve ćete imati u opisu videa, kako sastojke za tortu, tako i vrijeme pečenja, obim kalupa, kao u stvari onako kako ja to inače kažem. Malo sam se spetljala pa nemojte mi zamjeriti. Dok se biskvit peče, mi pripremamo preliv od malina. Naravno, može to biti neko drugo voće ukoliko želite. Eto šta mislite da se vama dobro slaže sa čokoladom. Maline i šećer ćemo staviti da se lagano zagrijavaju. Ovdje ćemo odmah u ovu zdjelcu pripremiti, rastopiti gustin. Da vidimo, maline su provrle.
Vidite kako su pustili krasan sok. Taj nam sok treba za ovaj gustin, tako da, a nećemo ih puno miješati da ostanu nam ovi komadi. Tako da ćemo dobiti i puding i voće u isto vrijeme. Nema tu puno gustina. Malo tako promučkate i pustite da na laganoj vatri se kuha. Evo ih, kore su gotove. Izvadimo ih da se ohlade. Znači, tortu slažemo kada nam sve bude hladno, nigdje ne žurte. Možda će vam trebati mrvicu duže vremena, ali tako treba. Ovdje se napravio krem od malina. One su se same skašle dok se ovaj gustin skuhao, tako da nema komada malina kako sam se nadala da će ostati, ali je bitno da imam dobar krem. Sad, jedna vrlo bitna napomena, ukoliko ne volite ove košpice iz malina, morate ih prethodno samljeti u blenderu ili nečem već da dobijete sok koji ćete, to jest dobit ćete pulpu i to treba da procijedite, da dobijete sok, da košpice odbacite i onda od tog soka pravite ovu kremu, s tim da će vam trebati mrvicu više gustina. To je eto moja napomena, nama ne smeta, mi pravimo ovako, to jest mi jedemo ovako, ja pravim, oni jedu, šta ću, tako me zadeslo. Tako da eto, imate dvije opcije pa birajte šta vam više odgovara. Prije nego što krenemo sa slaganjem torte, rastopit ćemo čokoladu sa puterom, maslacem i eventualno po potrebi dodati malo slatkog vrhnja, to ćete vidjeti sami ako vam bude pregusto, sve zavisi kakva je čokolada. Evo vidite kako je gusto, meni to ne odgovara, zato ću dodati ovu jednu, evo odmah ovakvu kašiku slatkog vrhnja. Promiješati i ostaviti da se ova čokolada hladi jer ne smije biti vrela na kraju kada nam bude zatrebala. Sve nam je spremno, idemo pripremati šlag kremu. Dakle, kupovna krema koju god želite, priprema se sa hladnim mlijekom. Omjer imate uputstvo kako se priprema na kesici. Ja to prvo ovako malo promučkam da mi se ne diže ova prašina po kuhinji. Sve sam pripremila, treba nam obruč da nam to fino sve drži dok se dobro ne ohladi, ne stisne torta. Znači da bude onako malo urednije. Vidite kako se biskvit fino ispekao. Sada ćemo staviti obruč. Tako. Pokupimo. Na biskvit ide pola količine pripremljenog krema od malina. To ćemo fino namazati po biskvitu. Nanijeti ćemo pola količine pripremljene kreme. Dodajemo drugi biskvit. I ponovo redamo istim redom. Maline pa krem. Kako je ovo dobro, ali ne smijem to da pojedem, treba mi. Sada ćemo polako skinuti obruč. Op. Nećete nešto vele pokvariti. Sada nam treba nož samo da ovo malo zamažemo, da vidimo. Dobro. Malo ćemo spustiti ove ivice da nisu ovako nadignute od kaupa. Kako bi čokolada mogla da ide preko. Vidite. Tako. Malo poravnamo da to bude ravno. Se čokolada ravnomjerno razlije. Ne mora biti idealno i ne mora biti aman uredno.
Osim ako ste baš tako precizni. Evo vidite kako to meni super izgleda. Za neko ko ima dvije lijeve ruke, ovo je meni top. Hajmo dalje. Čokolada sa sredine. Ovako raširite okolo. Ukoliko vam ne ide, jednostavno, evo, uzmite kašku, brže ćete. I tjerajte malo prema ivici. Samo malo. Sići će ona sama tamo gdje treba da siđe. Neću više ništa pipnuti, to je to. Ovo sada ide na hlađenje u frižider, pa da počastim svoje goste večeras. Znači, vrlo jednostavna torta za pripremiti, kao što ste vidjeli, samo malo ovom mazanje me možda malo iritiran, zato što ja nisam baš neki stručnjak. Zato razvit ću vam 5 pita, evo napravit ću, samo nemojte da ja pravim tortu živ bili. Eto, napravit ću vam i one moje čuvene hurmašce kad mi dođete. Eto, ako vam se dopada recept, isprobajte, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!